As our journey into future thinking finally reaches its end, as the year draws to a close, I think it's important that all of us take a moment to stop and contemplate. Take a moment to stop and contemplate what this journey has meant for all of us. Ti panagkitak ti masakbayan ket awang ko mati agbibin na bangat tao awang ko madigiti ada mentality nga crab mentality nga kunada. When I first started college, I wanted to become a doctor. I wanted to achieve that dream nga kasang to help other people. Kas estudyante, narigat nga masungbatan, no anyaman ti plano ken makikita iti masangwanan. Idi damo, pagarup ko analakala maragpat dagiti arapaap. Ken nasaya atu iti amin. Ita, nagbaliwen ti panang matmat ko, no kasano kinarigat ti agbalayki. Ang nasiisip ko lang naman bago pumasok ng college ay kahit na anong mangyari, igagapang at igagapang ko siya. Ti ko ti arapaap ko iti future, kita unity ko ma. Kasi mamatinak nga unity ti ko titol ti future kadagiti future generation. Kung ano kita tulad, epekto daya kang naging desisyon naton sang una. Kag kung ano kita sa urihi, epekto daya kang naging desisyon naton tulad. At sana magtulong-tulungan ang mga tao upang magkaroon ng isang mas magandang kinabukasan para sa lahat. Ngem sapay kuma, tanuan yaman ti adda sa di masakbayan. Ket napinpintas kuma, na ururnos, ken adda pinagkakapya. On that first day of Future Thinking class, all of us were made to confront a very scary and a very uncertain thing that we all have to face. What do we think about the future? For many of us, we don't even know what the future holds. We don't even know where to begin thinking. But for me, my beginnings of my thoughts of the future started with a fear and an uncertainty. That is to say, the hubris of humanity, the technological revolution that we are in today, and its possible effects in the near and even in the far future. What if in the future, us medical technologists had no place, we had no work, we had no place to use our skills and utilize everything that we are currently working towards as students, because machine learning and the AI revolution has replaced us all? What if climate change dooms us all? What if global tensions make the world worse for us all? The future to me was scary, and the future to me was uncertain. That was my initial thoughts of the future. Tingin ko yung postcard galing sa hinaharap. Kasi pinag-isipan ko talaga siya kung ano yung ilalagay ko, kung ano yung idodrawing ko. Ang daming pumasok sa isip ko tulad na lamang na mabibigyan ko ba talaga? Kasi ang gusto ko is mabigyan ko ng magandang future yung parents ko and family ko. So iniisip ko kung mabibigyan ko ba talaga sila and kung magkakaroon ba talaga ako ng stable life, ganun. Pero ang pinakasigurado ko sa naisip ko is magiging registered medical technology ako. And natutunan ko kahit anong isip mo sa hinaharap, kung wala kang kilos na gagawin, hindi siya mangyayari o matutupad. Iti damo takder ko nga no adda trabaho ti may isa nga tao magatang amin nga kayat. Ngem nagbaliw dayto iti panakaobserbar ko nga adu ti nakadiploma ngem marigatan da nga agbirog iti pangnidanda. Dito'y ang maipasimudaag nga numan pa'y puminpintas ti sistema iti teknolohiya ken dumapay nga sentro ket dito'y meti may mauawanan nga ti tsansa dagiti duma nga nakaiturpos. Mamatiak nga agtalinied iti namnama ngem ad-adda nga aggunay iti disiplina. Eto yung kurso, eto yung futures thinking ket binaliwan na ti pinagkitak iti future. No ti pinagkitak ni masakbayan idi ko ket dagiti ay iti siyensa ken dagiti babbaro nga teknolohiya tayo ket kaya na nga maprediktar iti masakbayan tayo. Ngem gamin kadeto yung futures thinking nga kurso inlawlawag na kanya nga haan tayo nga mapredict iti masakbayan, mabalin nga ti masakbayan tayo ket sayaan mabalimit nga madi. Ngem timot pagsayaatan na eto yung kurso, tinulungan nak nga usaran ti imahinasyon ko ken dagiti obserbasyon ko ti aglawlaw tapno no maka-prediktar nak no makaarami nak iti future or masakbayan ket uray man haan nga 100% nga
mapasama kung no usto dagiti nga prediction ko ket makatulong met detoy tapnon di kasta ket malikli ka kung no maiwasak dagiti mabalin nga posible nga madi nga mapasama kiti masakbayan. Di lang kayat kung mapasamak ti masakbayan ket sapay kuma dagiti tao ket usarin dati imahinasyon da ken dagiti obserbasyon da ti aglawlaw tapnon ti kasta ket agbalinda nga sisisagana no addaman ti madi nga pasama ko umay. Ang natunan ko sa futures thinking, ang futures thinking hindi lang daya nagahambal o kung nagalagpat sa kung ano gid man bala ang insakto nga madatnan mo sa orihi. Nagakonsidera man daya ka mga posibilidad nga matabo sa orihi kag kung paano daya makaapekto ka naton sa orihi. Isa sa mga desisyon nga akon nga ginhimo ang mag-iisa ka medtech nga estudyante. Nagman-andaya ka iban nga mga medtech nga student kung ano ang kabudlay nga amon nga ginapangatubang sa pang-adlaw-adlaw nga tanan. Kag kung paano kami nakalapot sa kung ano man kami tulad. Ikaw ang magadesisyon kung magkabangon ka sa kagahon para lang magtuon biskan kinatuyo ka pa kay may unexpected quizzes or exam kisa, okay nang ikaw magka-desisyon kung ano ang imo brahon para lang makapasa sa exam. Bisan may mga gusto ka pa daad o brahon pay kinanglan mo da i-sacrifice para lang nga mag-focus sa pagtuon. Ang futures thinking man ang nagtudlo ka nakon nga may kinanglan ko gali nga mag-make pa ng other option para sa kung hindi man mag-ayon ka nakon ang panahon is may madatnan mangod ako sa orihi. Futures thinking shaped me into a much more straightforward person because now I think about life as somewhat still challenging, but those challenges I know has consequences that may or may not be good for me and that will benefit me in the future. I think that futures thinking has given me an opportunity to really think about what I would like to be in the future and how I would want to run my future. It doesn't really make me question my capabilities anymore because it taught me that whatever future I want or want to have is all based on how I decide on my situations in life that will make me a better, much more resilient person and to help me achieve those dreams in life. I think futures thinking really gave me that opportunity to really think about it. Para kanya ti pinakayat ko nga activity ket di futures wheel kasi mas na-improve joy decision making ko. Kumbaga isipek tat nagigi possible outcomes or negative outcomes nagigi obrayak nga actions kadjay. Iso ti nakatulong kanyak TJ. Iso dakkel met ti pasasalamat ko kadto nga subject kasi adami sa nga ting nga madi kanyak iditas na improve ko tatta. Iti bait nga adog balbaliw inaldaw, nagbaliw met iti pinagkita iti masangwanan. Nagbaliw iti wagas nga umununa nga inda ikagumaan. Ti kayat da ken dagiti banag nga kayat da maamuan. Ang futures thinking ang nagbulig ka nakon magpahanumdum sa madalong kung ano gid man bala ang akon gusto matabo, kung ano gid man bala ang akon gusto nga madangtan sa orihi. Nagbulig man daya nga magpanumdum ka nakon sa iban pa nga mga option para kung hindi man mag-ayon ka nakon ang panahon is may madangtan man gihapon ako sa orihi. Ngem, agtali na ito ti determinasyon ko ang mga ragpat dagiti arapaap ko. Ken, agbali na ad-adda agbalay. The immense importance that the ability of thinking about the future is. Because what we've learned is that futures thinking isn't just about the singular effects of that ripple effect of the future, about how our actions today can influence our actions tomorrow. That's more than just predicting and anticipating the future. It's about equipping us with tools, the ability to adapt, the ability to make changes in our lives, the ability to take the reins on the ever-changing whims of destiny and shape that destiny into something that we want, into something that we can be proud of.
Personally, futures thinking has empowered us to take that control. But even beyond the personal, futures thinking has taught us that life, that the world is an interconnected web of events that connects every single human being. Because what I do today and what somebody else does tomorrow, it affects everything and everyone around us. Futures thinking is again more than just about anticipating what those changes in our actions may bring about, but how we can manipulate the environment of the future so that we can bring about the ideal future for all of us. Futures thinking was more than just thinking about the micro decisions that we make on the day-to-day, but it also more than the macro decisions that we make on a global scale, but the combined effect it has on every single human being. It taught us that every human has to work together if we want to make that future that we want for all of us. The future is bleak. The future is scary. The future may be uncertain for all of us. But when we put our minds together, as we've done throughout all the activities, throughout all the tools where all of us have been grouped together, where all of us have been made to work together to think about the future and create a future that we can all be happy with. What we've been taught is that as long as we have a collective hope for the future, that hope can be the driving force behind our ability to take the reins on that ever-changing stars of destiny. We can change the flow of fate, and we can change the flow of fate to lead to a destiny that we can all be happy with, that we can all live with. For all of these reasons, I think we should all value futures thinking. May the future be kind to us. 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 May the future be kind to us.